Ce soir, dans le désert du Negev, au cœur de la ville de Dimona, une communauté se prépare à célébrer leur fête religieuse la plus importante, la Pâque royale. Les Black Hebrew ou communauté des Hébreux scandent le nom de leur dieu Yah, le dieu de la Bible. The 48th celebration, the 48th year of the great exodus from Babylon, America, unto freedom! Liberation! Alléluia! Mais fait exceptionnel, cette année, leur leader est absent. We couldn't have done this on our own. We thank Yah Yisrael for giving us His anointed servant, Ben Ami, the Mashiach. Hallelujah! Hallelujah! Oh, happy day. You know, everyone misses his presence. He was an extraordinary man, an extraordinary leader, an extraordinary father, an extraordinary friend. And so for him to be physically not here, it's a new experience for us. His legacy, his vision is the successor. We are an integral part of Israel. Our children were born here, our grandchildren have been born here, our great-grandchildren have been born here. This is our land, and we know no other. This is home, this land, this place. Eretz Yisrael. This is our home. La terre d'Israël, un foyer national qui s'est longtemps réduit pour les Hébreux au quartier de Kfar Shalom, un camp d'absorption pour nouveaux immigrants datant des années 50. C'est dans ces conditions de pauvreté et de surpeuplement que vivent dans la précarité les Hébreux depuis 50 ans. Un problème aggravé par leur pratique polygame. Mais ce soir, place au chant gospel qui annonce une Pâque royale sous le signe de la disparition de leur Messie, Ben Ami. En 1966 à Chicago, un ouvrier métallurgiste noir américain, Ben Carter, aurait eu une révélation. Les Afro-Américains sont les descendants des Hébreux de la Bible. L'ange Gabriel lui ordonne de ramener son peuple en Terre Sainte. 3 ans plus tard, Ben Carter, devenu Ben Ami, fils de mon peuple, quitte les USA avec 48 familles et s'installe à Dimona, au cœur du Negev. La communauté des Hébreux était née. La Bible pour guide spirituel et un mode de vie sain basé sur le végétalisme, l'activité physique, musique, mais aussi la polygamie controversée et la surpopulation caractérisent la communauté qui vit encore dans la précarité. Après 3 décennies de rapports méfiants avec l'État d'Israël, les relations se normalisent enfin. Le rêve du défunt visionnaire semble se réaliser, mais avec sa disparition, des voix discordantes s'élèvent au sein des jeunes Hébreux. Voudront-ils suivre la voie des anciens? La communauté saura-t-elle combler le vide laissé par le Père fondateur? C'est avec une mise en scène parfaite dans une atmosphère de fête aux couleurs orange pour cette année que vont se dérouler 2 jours de festivités sous le thème de la sortie d'esclavage, non pas de Babylone ni d'Égypte, mais des États-Unis d'Amérique. Maire de la ville, notables de la communauté, rabbins, chers du désert, tous sont de la fête. Mais cette année, sans surprise, un nom et une préoccupation sont sur toutes les lèvres. Ben Ami, לא איתנו. האח שלי, החבר שלי, שלפחות דבר אחד הצלחתי לתת לו לפני שהוא הלך, את התעודת זהות שלו. אני חושב שהגיע הזמן שהם יהיו שווים בין שווים איתנו. הרי מה אנחנו רוצים במדינת ישראל? רק הזכויות ורק החובות. אז הנה, יש להם את החובות, הם גם מתגייסים לצה"ל, הם גם תורמים, אז הם גם קיבלו תעודת זהות, אז גם אנחנו צריכים לגמור את הדיור שלהם ואת הדיור הציבורי ואת החרפה שלהם. Jeux, repas, amis, la Pâque royale est l'occasion pour tous les Hébreux en Israël de se retrouver chaque année en famille à Dimona, le centre de la communauté.
Après la disparition de Ben Ami, son proche et pionnier de la première heure, Prince Gabriel, est aujourd'hui l'un des garants de la philosophie de vie des Hébreux. We don't have a religion. No, we don't have a religion. Because, see, Yah is a God that every act that you do is either good or bad. And Yah represents the good of us. We can never become hardened criminals like, we can never kill like, that's not us. No, we can fight, certainly we can fight. We were great soldiers in America. We were some of the best crack soldiers. In fact, we won most of the wars for Americans. But we won it for them, in their land. And now we're free in our own land. And once we reach this land, another kind of power, you have another kind of spirit, you have another kind of energy. Hey, give me that ball. Give me the other shot. Oh! Okay. Hey, come on, Kobe! What they need. You know my age? My age, I'm 78. 78, I can play basketball, I can run. What do I want to say? This is the greatest feeling that a person can have is to be satisfied with what they have. Whoa! Un discours qui ne fait pas l'unanimité au sein de la nouvelle génération, tentée de s'ouvrir au monde. Loin de la communauté à Tel Aviv, comme chaque vendredi, Yochai, issu de la jeune génération, chante sur la place du marché pour gagner sa vie. Problem with most of the older Hebrews, the first generation that made the Aliyah in 1967, is now they have a second generation, and it's kind of a difficulty as if to how you relate to them, and that's the problem down there. Always pointing the finger, and we the holy and we this, but you gotta on the other hand show support to your children, because we are your children. Some of them is zeal, and it's the way of life, and it's the way of life. And sometimes, like I said, with the younger ones, they might want to go see what's beyond that little box. That's the problem. The older ones criticize the young ones and make them feel like they're outcasts, when we are the ones trying to show the light that they raised us with. I want to marry outside of the community. Because what's the point? I want to add on. I'm a product of the community. I should be able to take someone and lead them on with my legacy, and that it goes on. It's like a firecracker. En même temps que Yochai, un autre jeune hébreu du même âge quitte son travail. Saadia est responsable de marketing pour une start-up dans le quartier branché de Montefiore. Son discours vis-à-vis de la communauté est plus radical encore. I was born vegan, by the way. I do eat fish. Today I'm not. Wow, you know, this would kill my parents, but I'm saying this in Tel Aviv, freedom, you see. Mais certains réflexes sont encore là. הקהילה תמיד ליוותה אותנו כקהילה, אבל היום בשבילי תפילה מסמלת הוקרה אוניברסלית בדבר גדול מעליי. ברור לי שאף אחד מהקהילה לא היה שותה כזה יין. זה קרה לי בחיים. שמה? מה קרה? שהעזתי קודם כל לשתות קוקה קולה. שהיית קטן. כן, אני קודם כל חשבתי שאני הולך למות. פיזי? כן, ודאי. ככה חונכנו. 40 שנה אבא שלי, אני חושב שהוא ראה בבן עמי קאוטר הרבה מעבר למה שהוא היה. אבל תם ונעלם הקטע הזה, הקונספט הזה, הטמטום הזה. אחד נבחר והשאר נחותים. כן, והשאר נחותים ויש אחד נבחר, הוא המתווך, וכל השאר חסידים בחסותו לנצח. וככה זה היה בקהילה. אבל הוא עליו השלום, הלך לעולמו.
אז הוא לא משיח בעיניי. היום כל ילד בלי יוצא מן הכלל יודע שמקומו בארץ הוא לא בדימונה. שם זה גרעין מקונן. בנינו מועדות לחלום האידיאלי. שילוב אינטגרלי, אותנטי, טבעי, אורגני בחברה הישראלית. Pour Prince Gabriel, l'avenir n'est pas à Tel Aviv, mais ici dans le désert à Dimona, où la communauté a enfin pu acquérir un bout de désert pour y construire les 300 logements de son futur kibbutz. Et sa réponse aux jeunes est sans surprise. I see the pitfalls. They can't see it. I see the light at the end of the tunnel. They can't see that. They want right now. They'll see what they want. They want the cars. They want the fast life or whatever. That's what they want. They'll see that as they continue to grow older and grow wiser, then they'll realize that, well, my father was right. My mother was right. This is the land of all lands. And for us to have a piece of real estate here, even at this junction in our life, is beyond all blessings to us. Mais après cette victoire méritée, au terme de 40 ans dans le désert pour vivre en terre d'Israël, les Hébreux vont maintenant faire face à leur plus grand défi, le défi générationnel.